بدات ليميسيون السلام عليكم اصدقائي عليكم مرحبا بكم في حصتكم من الحد للخميس 6:30 7:30 بيان سور نجيكم كل يوم دوكا قديمه جدا مسير نحكي فيها على حاجات يهموكم يهمونا دي فوا ما يهمو حتى واحد مي فو بيان كون بليس نو طون دونتين حصه اليوم على واش رايحين نحكيو لكم لا ريجي بعثوا لنا السومير باش نشوفوا نديكوفري معكم انا تانيك في السومير واش رايحين نشوفوا نروحوا نزيدوا نضربوا ضرب من جهه المسان ما على بالناش وعلاش شي ناس راحوا لتماك وطولوا اللي هما صلاح الدين طابطوكيا كان تماك نبقاو دائما مع المهن التقليديه والحرف هذه الخطره نشوفوا صناعه الحنبل في تلمسان مع صلاح الدين طابطوكيا في هذه الحصه هذه دونك كيلكو انستون نمشيو ثاني لعالم الثقافه وهذه الخطره مع ان بورتري تاع ان دي جي في قسنطينه بيسكو قسنطينه راهي عاصمه الثقافه العربيه نعاودو نذكره لكم انكور عام كومبلي ملي مع الجال كانت لتماك ديكوفرات لي جون تالون لي تالون كونو اي اكسبيريمونتي مي اوسي لي مازال ما الناس ما تعرفش بهم اونتر اوتر اليوم نشوفوا هذا لو بورتري في الحصه تاعنا تاع اليوم ثاني نقعدوا في عالم الثقافه والموسيقى مع ضيفتنا اليوم نازلي une chanteuse avec son dernier album qui est dans chez tout le monde c'est un single c'est un single c'est pas un album mais c'est pas grave l'album va suivre oui un single tiens un single en Algérie on se demande pourquoi on fait ça la réponse juste après le jingle مرحبا بكم مرة واحدة أخرى يعطيكم الصحة اللي راكم حاضرين معنا كسوا دوكا ولا شوية هكذا في الليل ولا غدوة الصباح فوالا اكزاكتومون مرحبا بضيوفنا اللي محضرين معنا جينجل سينجل سافا اونسومبل تيان اون ميم طون مرحبا بك نزلي سي سا نزلي نزل اوتيل نزلي دونك هبطي ديريكت جو با كومبري سافا لاباس ان سينجل ديجا دون لي باك فوالا ان البوم اون بريباراسيون ان شاء الله بور بيانتو Oui. Enfin, je ne sais pas encore, parce que vous savez, un album, ça prend du temps, il y a une recherche derrière qui se fait, donc je travaille plus sur ma prochaine chanson, on va dire. Inch'Allah. Mac, Ali Bey, votre musicien, guitariste, là, parce que vous nous faites le plaisir de nous jouer quelques morceaux. Avec plaisir. En acoustique, parce qu'on n'a pas le choix. Marhaba bek, allez, ça va? Ça va, super. Bien, la basse? Ouais, super. Je vais dire allez. Je m'en sers, j'ai pas le droit, je sais, mais bon, la غالب. Non, on aime bien le naturel, le spontané. لازم. Et puis, les artistes, on n'a pas le temps, en fait. Oui, on a plus dans la création. Ça va, ça se passe bien, la préparation de l'album? Oui, ça se passe bien. Enfin, la préparation de mes chansons. Voilà, les 5 chansons. J'ai déjà 5 chansons qui sont prêtes. D'accord. Donc voilà, je suis en pleine planification et tout. Inch'Allah. Donc ça, la partie création, ça y est, c'est fini. Ouais. Maintenant, c'est juste la partie marketing qui est en opération, c'est ça. On vous souhaite beaucoup de succès, Inch'Allah. Je vous présente nos chroniqueurs اللي محضرين معنا اليوم في الحصة هذه. Tout d'abord, الأستاذة تاعنا مريم عجال. يا مريم كومون سافا؟ سافا الحمد لله. تعجبني كي ديري قردون هكذا. ماشي قردون ضفيرة، شحال من خطرة نقول لك. وي؟ ضفيرة. علاش قردون نورمال سي با غراف. قردون شوف مع صالح يدير لنا سوجي على القرادة. كان جيتي بلندن عيطت ماذر اوف دراجونز افيك سا. malheureusement. Malheureusement ou heureusement? Mahdi, alors malheureusement ou heureusement, la grande question se pose pour Mahdi. Alors ça va bien? Ça va, très bien. DJ, ça a très bien présenté le truc. DJ. Un DJ. كاين بايت في قسنطينة؟ Non, pas forcément. علاش؟ DJ يخدم غير في بايت. Pour moi, un DJ, c'est les boîtes surtout, non? Non, de l'Alas. C'est pas que ça. Il fait du rap. Non. Il fait des scènes, par exemple. Le DJ اللي حكيتها il a fait pas mal de scènes pendant Flayali Sirta, qui est l'événement incontournable تاع قسنطينة. Et on espère qu'il حيدير d'autres scènes, Inch'Allah. واسمه برك ما قلتلناش واسمه هذا ما كان. اسمه DJ Giorgio. DJ Giorgio, le portrait dans quelques instants de cette émission. Et puis, معنا صلاح الدين طابطوكي يا شيخنا ايش رايك؟ صباح خلاص صامت انت صامت انت
وعلاش راك تدور في التلمسه؟ راك طول حبيبي. دور اختي خلاص واش ماني مونتاز ما عندك ما تديتو. اون سي جامي في الاطار. عندهم بزاف المهن التقليديه. عندهم بزاف فين فيريش. سوفيتيه زعما. كنت جاي على قول. السلام عليكم مرحبا بالضيوف ومشاهدين. مازال في تلمسه شوقين اليوم نشوفوا الحرفه التقليديه تاع الحنبل ولا الحنيبل ولا كاين يقولوا لها الحياك. هي توسكي فريشه خطيه لي ترومبلاسا دوكا بلي كوفري لي كوات اللي كانوا الامور الناس يستعملوها في الديكور ولا في منزلهم بصفه عامه. نشوفوا مع حرفي من لي زونسيان كيما نقولوا ارتيزون تاع لا فيل دو تلمسان ان شاء الله. ان شاء الله ميرسي بوكو سا سخا دون سيت ايميسيون. قبل ما نبداو الحصه تاعنا ونقصروا معاكم على الالبوم تاعكم على لا ميوزيك على كيفاش وعلاش وين حبيت نقترح عليكم اون بتيت فيديو باسكو هذه ايامات الى ماركيتو بدات تدخل سخانه بدات تدخل سخانه وطحت في واحد لا فيديو في انترنت باسكو سي ماجيك انترنت سي كراش ولا هكذايا تسب كلش اي نابورت كوا اي دي فوا والو ان ميم طون سي لقيت هاد لا فيديو ما على باليش وين ما باليش وقتاش ما باليش كيفاش جو سي با دونك لانفورماسيون سور لو بلان انفورماتيف سا فو ريان دو تو باغ كونتر سي ان بور سبيكتاكل اون بليس مع هاد ايامات سخانه سا دون اونفي اقترح عليكم ضربوا عليها طله الا حبيتوا تحبوه معليش ديروا طله داكور لا فيديو لا ريجي. C'est pas fake صح وي صح سيد نورمال. سبايدر مان راه موريسكا سبايدر مان تاع باب الواد كان بليتو جرانا ماشي اغاني زعما تقولي نو زعما وكان عطاوك هكذا دراهم تقولك ديرها عليه نو علاش تخاف عندك الفيرتيج وي وي هنا خاف Je préfère chanter. Non, oui, bon, puisque vous maîtrisez, c'est mieux, mais bon, Kimana, ça serait plus simple pour moi. De faire ça. Parce que le poids là-bas, je crois qu'il t'abote. Ou je ne تخاف تراطي la piscine, زيد بعد جا الخط تاع الباطي مال. Et là, ça serait une catastrophe. Donc voilà, حبينا برك نبارطاجي معكم هذا le petit moment de fraîcheur. C'est pas fake parce que ça a été tourné avec en vidéo, non, en séquence. Donc séquence unique. Donc ما كاش un moment de montage ولا حاجة. Ça voilà. Donc سيد وفات مهبول ما عنده ما يدير مي كاع الفيديو هذه انا اللي عجبني كاع يتيك هذاك اللي عنده بيسين فوق السطح هذاك هو الصح كاع يتيك في السيد هذاك فارغ داير وكان تشوف هكذا ليميسيون بارازار ماذا بك عطينا تليفون ما باليش نجوزو لي فاكونس هذا العام سا سخي بيان دو فينير شي فو الوغ نزلي vous faites de la chanson oui. Depuis quand vous faites de la chanson Nzli? Depuis l'université. Depuis l'université. Depuis l'université, vous faites de la chanson de manière professionnelle? Voilà, je préparais... Non, pas du tout, pas de manière professionnelle. Je préparais mon diplôme, ma licence en traduction. Et en parallèle, parallèlement à mes études, j'apprenais la guitare. Je suis autodidacte, je n'ai pas fait de conservatoire. D'accord. Donc, voilà. Des les accords, grâce à mon père aussi, c'est lui qui m'avait appris. Et maintenant, il n'est pas musicien, mais mélomane. Il aime bien la musique. Vous savez, à la maison, on a beaucoup d'instruments. Woodstock et compagnie ou la... Piano, guitare. Merci. Donc voilà, ça a commencé comme ça. D'accord. Et vous en faites une carrière, un métier? Non, pas forcément. Là, je ne sais pas, comme je suis à mes débuts, je ne peux pas dire ça. Je fais ça vraiment par amour. Hein. C'est une émotion que j'aimerais partager. Inch'Allah. Interprétariat. Vous avez fait des études d'interprétariat. On avait besoin d'un interprète. À l'université de Constantine. D'accord. Voilà. Et vous avez fait anglais Anglais, français, arabe. Anglais, français, arabe. Oui. Ça aurait été bien que vous soyez là hier, hein, parce que moi, j'ai ramé. J'ai ramé. L'anglais il est terrible. Et comment vous est venu cet amour? C'est parce que le papa baigne dans ça, adore ça, donc il vous a transmis ça naturellement, ou là c'est votre curiosité? Non, non, je ne suis pas curieuse du tout de nature. Certainement, j'ai dû être influencée. Génétique. Oui, génétiquement aussi, mais c'est vrai que ça a été pour moi, j'ai une relation assez forte avec la musique. Ça a été pour moi comment on dit, une thérapie, voilà, une thérapie. Non, non, c'est vraiment une thérapie de l'âme. J'ai une. Faut pas dire ça, c'est ok. Ça se retourne contre vous.
J'ai une synthèse assez philosophique concernant la musique et tout. C'est très profond. Oui. Et c'est sympa de jouer pour Nestlé ou la sympa? C'est fatigant, c'est vrai. Sympa, mais c'est fatigant, je suis. Non, ça va, ça se passe, non? Oui. Non, la réalité. La réalité, c'est... Elle est facile à vivre en tant que musicienne, artiste? Bien sûr, en tant que frangine d'abord. Elle est ouverte d'esprit, elle n'a pas peur de dire ce qu'elle veut dire. Et voilà. Allah يبارك, tant mieux. Alors, on va écouter un petit extrait sonore du single, les raho déjà dans les bacs, n'est-ce pas, Michel? Jusque-là, c'est vrai? Il est disponible à la vente. Non, il n'est pas disponible à la vente. Bientôt. Il est sur Internet. Il va figurer sur l'album. Voilà. D'accord, ok. Il va figurer l'ahwal. L'ahwal. Voilà, ça fait partie de la thérapie. Extrait sonore, l'ahwal, il faut comme la régie. بنادم في تقلب الحقيق ما نعرف يحكم الزام سن الحال ديما غلاب يغويك لسان بكلامه يا صاحبي تسهل العتاب حتى تعيد عقلك أحكام L'Ahwal, tout premier extrait disponible sur les réseaux, sur le net, les réseaux sociaux, de Nesli, chanteuse. Vous êtes chanteuse, donc c'est pas un groupe musical. Vous êtes une chanteuse. Je compose. Vous composez aussi. Oui. Donc, ما درتيش l'académie تاع الموسيقى mais de composer en même temps. Non, j'ai pas fait, mais voilà, c'est vraiment au feeling. D'accord, ok. Vous composez, c'est la guitare ou là vous écrivez non, c'est la notes? guitare. D'accord. Voilà. D'accord. Donc les sons, les mélodies. des tablettes واسمه هذه بدات هكذا اسباتشو اسنا non, c'est pas bon, ça a commencé comme ça, non? Ça a commencé comme ça. C'est simple. Vous êtes diplômé, bien sûr, comme vous, كما قلت لنا ترجمة من جامعة قسنطينة وراكي تخدمي ديجا في ميدان الكتاب، عالم الكتاب. بين عالم الكتاب وعالم الموسيقى ça va, il y a des passerelles ou la... Au fait, le livre rejoint la chanson. Il rejoint la chanson et parce qu'on est un peu dans la production culturelle. Voilà. Donc, Anaya, enfin, je crois que j'ai répondu à votre question. Oui, bon, mais parce que la question qui allait suivre, c'est là où vous avez rencontré le parolier Taak, les rois Abdelrazak Toubel, pour ne pas me tromper, qui est un poète algérien. C'est dans ce cadre-là que vous l'avez rencontré? Enfin, non, pas dans ce cadre, mais on a, si vous voulez, c'est un très très bon ami à moi. Et parfois, vous faites sur Facebook, voilà, il postait ses textes et c'est comme ça que moi, mes mots, donc on s'est un peu, on s'est découvert et voilà, on a tenté cette expérience musicale. C'est beau Facebook, finalement. Facebook, oui, c'est beau ça, bien sûr. Ça aide, donc. Ça aide, exactement. Non, moi je dis ça aide plus que ça sert, parce que les gens, Nesquin qui a du talent, il écrit, mais s'il n'y avait pas ce moyen, cet outil, peut-être qu'on ne se croiserait pas. C'est plus un outil qu'autre chose. Vous êtes dans une maison d'édition qui est spécialisée إعادة نشر وإعادة نشر بالبراي بلوت تسمى الناس المكفوفين ولا اللي ما يقدروش يشوفوا. Donc c'est pourquoi vous avez choisi cette maison d'édition? En fait, je n'ai rien choisi parce que après l'obtention de mon diplôme, j'ai eu la chance de rencontrer le réalisateur avec lequel je travaille, l'auteur et réalisateur avec lequel je travaille depuis déjà 3 ans.
Et donc, il m'a introduit dans ce monde. Hein, et je vis vraiment avec lui une belle expérience humaine et très riche et professionnelle. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser au livre, comment on fait la transcription, parce qu'on ne dit pas, si vous voulez, on convertit le texte que les voyants on le transcrit en braille, les non-voyants. Voilà. Et en même temps, les sentiments que vous avez, c'est de la vous faites transcrire ça en musique et en Absolument, mélodie. c'est une forme de, voilà, c'est une traduction, et voilà, il y a tout un travail qui se fait derrière. C'est tout un monde, hein, c'est très passionnant. علاش خرجتي un single? Pourquoi un single d'abord? علاش ماشي directement l'album كي نعرفوا بلي حنايا marché algérien c'est pas un marché de single. ما عندناش هاد la culture تاع le single الاخر. Il y a une économie de la musique bien établie, il y a une industrie derrière. حنا تخرج un single كي ما درت والو. Ça reste généralement on travaille sur un album et on fait tourner après l'album en tournée, ainsi de suite. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au fait, que je fais la musique avec amour. Donc, le produit Hada, je voulais le lancer comme ça pour voir déjà les retours, pour voir les gens qui vont s'adapter avec ça, si c'est bon, si c'est pas bon. Donc, j'allais pas quand même m'aventurer à lancer un album. Voilà, enfin, c'est pour cette raison. D'accord. Elle est sur la composition, تعاون شوية ou là c'est elle qui compose totalement? C'est elle qui compose. Totalement. Oui. ما تعاون ما تقول ما ما لا لا. أنا نلعب برك. Je prends pas le risque. Je prends pas le risque. راسها يابس دونك. هكذا c'est ça. هذا هو اللي قام مش أنا. Est-ce que vous nous ferez le plaisir de nous jouer un petit morceau هنا puisque les guitares sont là, vous êtes présents tous les deux, un petit morceau. هاد اللي راكم حين تلعبوهم c'est des chansons que vous préparez pour l'album en fait. Oui. Qui sont en préparation pour l'album. حتمت على قلبي السكات. C'est ça. Voilà, premier extrait que vous allez nous jouer. Ben, je vous en prie, hein, faites comme chez vous. D'accord. N'oubliez jamais que vous êtes chez nous. Elle est méchante celle-là, d'accord. اللي تساعد ان شاء الله.
برافو. بون لازم نزيدوا لي زابلا زعما باسكو هكذايا رانا شغل واحد قلنا لازم لي ميرسي بوكو تكنيسيان يعطيكم الصحه برافو. الالبوم هكذا كاع اكوستيك دو جيتار سي كوم سا سا va être. J'aimerais introduire des instruments classiques beaucoup plus dans mes... Parce que je fais de la musique acoustique. Et vous savez que la musique acoustique moderne, enfin actuelle, emploie des instruments électroniques tels que le synthétiseur, il y a des effets qu'on utilise. Moi, j'aimerais, mon objectif, en fait, mon souhait, pas mon objectif, c'est de pouvoir... J'introduis des instruments classiques. Donc de vrais instruments et de vrais musiciens, mâcher l'électronique. Un DJ, non? Ça vous intéresse pas d'avoir un DJ sur l'album? Je sais vraiment pas, ça, je sais pas encore. Il a appliqué un DJ par exemple, puisque خليتي في قسنطينة كاين un DJ في قسنطينة ناس ملاح بالك تعرفيه. Est-ce que تعرفيه? C'est la grande question. Est-ce que تعرفيه DJ? En plus, il a fait la fac lui aussi, il a commencé la fac. DJ واش? DJ Giorgio. DJ Giorgio. Safe Giorgio. Eh ben, vous allez Safe Giorgio. C'est bien, oui, bon. Vous allez le découvrir معنا شوقي. On a beaucoup de transition هكذا شغل من الكبار. Il y a beaucoup de chanteurs et chanteuses qui prêtent leur voix pour des DJ aussi, c'est très à la mode. Ça vous intéresse? Non? Oui, comme ça sur antenne. Vas-y, allez. Oui, ok, d'accord, on vous branche DJ Giorgio. Sinon, il y a beaucoup de DJ algériens de renommée mondiale. Ils ont collaboré. DJ Sohail, entre autres, oui, DJ MHD, il a 3 volumes de compilation avec des labels étrangers où il a déjà collaboré avec des chanteurs algériens, enfin surtout avec Nassim Djezma. La compilation تاعو حققت أكثر من 80,000 مبيعة vente. وثاني المشاركة تاعو باش هذه جوست باش ما نقولوش باللي ما عندناش دي دي جي اللي لحقوا. J'ai pris MHD comme exemple. Les DJ. عندنا les DJ. عندنا bien sûr. عندنا il a même participé في la compilation Boudabar, la plus connue. Les Charkofeha, les plus grands DJ au monde, la composition Tao, Arabica, voilà, c'était juste pour l'information. Sinon, on a d'autres DJ peut-être moins connus, mais talentueux, Homa, ou Binhom. تذكر لي كاع لي دي جي اللي تعرفهم اللي نعرفهم انا سيدو شوف ديك فيني اون فراز عطي لي ان دي جي داكور اوكي دونك من بين لي دي جي الجيريان اللي بالك ما نعرفوهمش لا اورجو سي سيف ولا دي جي جورجيو كيما قلنا سي ان دي جي كونستانتينوا برودكتور وعلاش برودكتور تو سامبلومون بون جو في فينير ما كرونيك اليوم ان شاء الله وعلاش برودكتور et non pas DJ tout simple parce que c'est un DJ qui crée et compose ses propres mélodies. C'est toute la différence au fait entre un DJ qui fait que mixer, voilà, mixer et remixer des titres existants. Voilà, un DJ producteur, c'est celui qui compose ses propres mélodies. D'ailleurs, DJ Giorgio et Aounou, son frère, tout comme vous, la composition musicale, les titres تاعو. DJ Giorgio عنده une touche personnelle très originale اللي راح نكتشفوها en musique. Ça serait génial. Voilà, donc نسمعوا ونتعرفوا أكثر على DJ Giorgio في هذا le petit portrait. مساء الخير عليكم سيف دي جي جورجو كما يعرفوني لهنا دي جي عندي 10 سنين ملي بديت في لو دومين هذا سي اون باسيون من بكري نحب لو دي جيينغ من بكري نحب لي سون ديجا نايض في لو دومين هذا تاع لا ميوزيك دوبوي لونفونس من بكري خلاص وانا في لو دومين هذا سي بوكو بلوس برودكسيون باسكو مانيش دي جي هكذا برك جوست ميكسي وخلاص باسكو ندير لا برودكسيون انا اللي نخدم مي بروبر سون فهمتيني
وشتي نوصل لكم نيمبورت كال دي جي شتي يخلي الناس يسمعوا واش يدير يشتي واش قادر يدير هو كوم كرياسيون. كاين دي جي اماتور اللي هو يشتي برك لا ميوزيك ما عندوش دي كونيسونس في لو دومين هذا جوست هكا برك جوست باسيوني. لو دي جي يبدا هكذا جوست وحده في الدار ومن بعد يدير حفايس خفاف ومن بعد يطلع السبيكتاكل ومن بعد يحب يشوف بوبليك كرون بوبليك. هذا هو اللي نقدروا نقولوا عليه اللي دار دي سبيكتاكل كبار. هذا هو اللي نقدروا نقولوا عليه بلي سي ان دي جي بروفيسيونيل. لي جون تاع دركا يحبوا لو دي جي اكثر باسكو يبدا لهم لومبيونس اكثر. مي كاينه لا ميوزيك درك سور لو نات تيليشارجي ولغاشي لا ميوزيك سور لو نات. في 2010 خرجت لا بروميير كومبيلاسيون تاعي ترند هاوس مع ليديسيون با دي دو. من بعد 2011 كيف باغي 2012 باراي ومن بعد حبست لا برودكسيون. هادو لي سي دي ما يتباعوش حاجه كبيره في الجزائر لهنا بوكو بلوس الغاشي ولات انفلونس جديده مع لي جروب هادو جدد تاع قناوي فيزيون. Ça marche plus sur internet exactement. J'habite à Constantine. نايض في المالوف في الميليو تاع المالوف. حاجه باش ندير حاجه نفوزيوني بين فاش نايض وش حاب انا. دونك جي يو ليدي تاع الحاج نريميكسيها باهي الجمال. درتها ريميكس هاوس اللي هي كيما سمعتيها قبيل في الميكس اللي حطيت به. نتلاقى هكا دي جون هكذا يقولوا لي علمنا كيفاش نديروا. نقول لهم بور بيانتو ان شاء الله باسكو عندنا اسوسياسيون اللي مع خالد رضوان وهشام جهري هي اسوسياسيون ميراكل ديزا. اون كونت فير سا سيت ايكول باش نحلوها ونديروا سا سرا اون بروميير لهنا بالك اون الجيري بالك جو بونس با كاينه لهنا في الجزائر باش نديروا فيها نعلموا فيها لي جون هادو باش يتعلموا لو ديجينغ. Voilà, donc DJ, c'était DJ Giorgio Shawqi. جاتني يا كسيلة يعطيك دودة وخيي. كسيلة en fait il était dans le mouvement DJ. كان هكذا ومن بعد حكموا الروك بروغريسيف. Et pourtant, c'était pas du rock parce que DJ Giorgio fait de la deep house, de l'électro house et de la tech house avec la touche اللي كنا ذكرناها قبل ما نشوفوا لو بورتري واللي هي لو ميكس ولا المزج بين الموسيقى المالوف وكاع هاد الانواع الموسيقيه العصريه ولا الالكترونيه كما نقدروا نسموهم. دونك اي لا ميوزيك لوكال تراديسيونيل كونستانتينواز وحتى الطرب العربي. في الديبي سمعنا le mix Malouf House et à la fin du portrait سمعنا un mix entre un titre تاع وردة الجزائرية donc طرب ربي يرحمها et de la musique house. Les projets sinon t'as DJ Giorgio c'est la création ou l'ouverture t'as une école de DJ où ils vont apprendre aux gens intéressés la musique surtout c'est important d'avoir des bases ou des connaissances en matière de musique pour être DJ par rapport au rythme, composition, etc. Ou t'as les techniques du DJing. Sinon, enfin, personnellement, une participation à l'événement de l'année, Constantine, capitale de la culture arabe. Comment l'ouverture? Oui. En plus, il y aura un hommage à Warda Jazaria. Il a un titre pour Warda Jazaria. l'ouverture entre le Malouf et Warda Jazaria. Malheureusement, on ne peut pas programmer. Ah, mais c'est ça. Malheureusement. Comme ça, c'est une autre langue.
Voilà, en tant qu'artiste local ou surtout un jeune artiste اللي يمزج بين الموسيقى العصرية والموسيقى التقليدية, ça serait bien de faire connaître هذا النوع الموسيقي للبلدان العربية الأخرى, parce que ça existe au Liban في بلدان واحد أخرين, وحنا تاني عندنا هادشي في الجزائر. دونك إذا عجبكم دي جي جورجو كاين نعطيكم دي ليان وين تقدروا تسمعوا لا ميوزيك تاع دي جي جورجو بلا ما تسرقوها bien sûr. Ça fait aussi partie des projets de DJ Giorgio, c'est un dossier Honda pour parce qu'à la base surtout ce genre de musique il est utilisé sur plusieurs supports médiatiques, enfin audiovisuels plutôt, ils servent bzaf la musique. هذا النوع من الموسيقى. Donc نعطيكم le lien Facebook qui va s'afficher tout de suite. Yacine, en bas de l'écran. Si tu veux bien, Yacine. Si tu veux bien. Yacine, il a donc, le lien Facebook juste là. Juste là. Là. Yacine? Safe DJ Giorgio. Non, Yacine, ما كاش ما تريبونديش اليوم صح. او خارج مجال التغطيه معليش ما كاش ولاش معليش صح ما كاش صح. سينو كاين لو سيت ميكس كلود /DJ Giorgio وين تقدروا تلقاو كامل لي تيتر كومبوزي بار DJ Giorgio. Sinon chez tous les bons disquaires comme dirait Chouki, les 3 albums تاع DJ Giorgio Trend House, pardon, نشوفوا en image, Feeling House et Absolute House. Voilà, et la prochaine fois il يولي Absolute Villa, parce que le house يخرج منها. Voilà. Sinon شكون اللي كان معاه ثاني يعاونكم في شويه لي زيماج؟ Oui, Amir اللي دارنا les plans de coupe, enfin la baladeuse. Voilà, avec la baladeuse ونسموا عليها L'association Miracle des Arts est toujours le CCF de Constantine اللي فتحنا الابواب تاعو pour les tournages تاعو. Voilà, ونعاودوا نذكروا بلي قسنطينة عاصمة الثقافة العربية حتى العام الجاي. مازال التظاهرة تمشي حتى العام الجاي حتى 2016. كنت تعرفوا؟ دي جي l'amoroso, non, ne connais pas. Ça vous dit de faire comme ça, ce type de mix, ce type de rencontre musicale? J'y ai pas encore pensé, mais balak, oui, pourquoi pas. في الوقت الحالي non, مازال ما لحقتش لهذا الشيء. Pour les arrangements, vous avez un arrangeur ou là vous vous occupez de faire ça tout seul? Pour la chanson de l'Ahwal, oui. Oui. D'accord. C'était Amin Belhaouas, c'est lui qui avait arrangé ma chanson. D'accord. هو اللي راح يكمل معك على الالبوم نو ما على بالكش؟ Pour le moment non. Pour le moment non, je sais pas encore. D'accord. L'album هذا donc pour le moment عندك 5 titres. عندي 5 titres. 5 titres qui sont prêts. حيتخرجي البوم تاع 5 titres. Non, de 8. Donc مازالوا 3. موجودين. Oui. نفطروا خلاص صاي. موجودين oui effectivement واجدين dans le sens. واجدين mais مازال ما لقيت لهمش, je dois revoir mes textes. Enfin, il y a un petit travail à faire, une Donc l'album مازال il y a encore il y a encore du travail. مازال شحال هكذاك؟ ما نقدرش ما على نعطيك بالك. ولا ميزون ديديسيون اللي راح تخرج لك الالبوم تاعك ça sera qui? Alors là, يا انت وين راك شحال رانا بعاد. Je vais abuser encore de votre gentillesse, je vais vous demander de nous jouer encore un deuxième extrait بين هاد les titres اللي راهم déjà واجدين واللي هو كنت النوم. Voilà, si vous le voulez bien, ça nous fera plaisir de vous écouter encore une fois. نعاودوا نذكروا معنا في هذه الحصه. Je tiens à préciser, excuse-moi, c'est le titre de c'est la chanson de Ali Bey. D'accord, ça انت تقول لي ما نكومبوزيش كذا. استنى كي تخلص ليميسيون نهضر معاك باش ما نشوفوش عليها ليك ولا. Nazli accompagné de Ali Bey, de guitare sèche. كنت النوم بسحاري فيها مرجان وقصور من كل الوان من تحت بحور وفيها نهدي لك عنوان. كنت النوم بسحاري فيها مرجان وقصور من كل الوان من تحت الصوت وفيها نهدي لك عنوان. ودرك عصاي قلبي دخل وسواس باق
حاير فيك عش اللي عملتي وزيادة كلام الناس خسارة كنت نعمان فيك برافو 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 يعطيكم الصحة برافو اسنا مساكن فلان يجي كوسيلة عندنا شحال 50 حتى الخلعة حتى الخلعة les influences تاعكم on sent quand même beaucoup d'influences rock. Ça remonte à nos origines. Pop rock. Les origines تاعكم sont pop rock. Turc. C'est bien. le côté allez بايك دام. مش دخلت راك مع الروك خلينا ترانكيل يا ودي. J'allais dire Irish انا. Irish. Non, il y a un côté on sent avec le rock des années 90 un petit peu. Un peu voilà un peu le Black Album de Metallica un peu le retour comment il s'appelle Santana avec là il y a une approche un peu avec bon bref sinon je vais la chanter ça va faire tomber la pluie bon bref bon خلينا tranquille pourquoi ces influences علاش Alors, tout ce qu'on a dû écouter dans notre vie a dû nous inspirer quelque part. Hein. Moi, depuis qu'on était dans le ventre de notre mère et ainsi de suite. C'est vrai. Voilà. Très Woodstock les parents. Hein. Ouais. Jimi Hendrix et compagnie quoi. Charles Hilton-Mac. Hippie, Pisan. Non mais sérieux, c'est une question quoi. Est-ce qu'ils sont hagda, c'est cette génération là. C'est ça, oui. Avec la camionnette à dictateur. Voilà, pour faire le tour du monde. Des rêves plein la tête. Oui. Bon, la réalité a été plus dure, mais bon. علاش la musique تاعنا احنا si on devait classer d'abord votre musique ça serait où on va la classer où musique actuelle c'est du folk c'est du folk de l'acoustique moderne hein. Parce qu'on a la guitare sèche, la guitare électrique, ça reste quand même des instruments assez acoustiques. La musique algérienne en général, elle ne vous inspire pas spécialement? Certainement, si. Mais pour le moment, c'est pas encore... La musique traditionnelle. Parce que la musique traditionnelle, on a du sud de Constantine, donc le malouf aussi, certainement ça a dû m'influencer. Genre, tu composes le Ronatak, des malouf, tu composes le Ronatak, par exemple. Est-ce que ça vous arrive d'écouter du malouf, vous trouvez l'inspiration de votre... Bah oui. Toi, vous, non. Donc, écoute النوم واش كنت تسمع الالبوم مالوف سارة راني نحبك يا سارة بون معليش سي با فغي تلمسان مقسمت النهار باسكو كاين واعر تسنى من الجهه الاخرى شكون هادي ساره بون واحد ديريكتور من الشرق الغرب الجزائر معك تلمسان نخرج مع الموسيقى باش نروحوا نقعدوا مع الخيوط على كل حال نقعدوا مع الخيوط باش نروحوا للاصاله والتقاليد باش نتعرفوا اليوم على حرفه واحده اخرى من مدينه تلمسان هي حرفه صناعه الحنبل ولا الحنيبل ولا كان يقولوا الحيه كان عندها عده اسامي ليسونسيال في تلمسان يقولوا لها الحنبل هذه الصناعه اللي باش باختصار نعرفوا هي اللي كانوا زمان يخدموا بها الانسان يتغطى بها يفرش بها سي لا فامي تاع الزربيه سي لا ميم فامي برك هي خرج عليها الان يستعمل بوكو بليش الديكور نشوفوا اكثر تفاصيل في الريبورتاج هذا مع الحرفي امي محمد فراح من بين الحرف التقليدية المشهورة بمدينة تلمسان صناعة الحنبل اللي تتخدم منها جميع أنواع الأغطية والأفرشة. الحرفة هذه يمكن كان عندها قيمة وكان كانت عندها قيمة من كل جهة وتقريب الناس كانت تمشي للحرفة هذه أكثر من حرفة واحدة أخرى. أنا اختاريت هذه الحرفة من بعد السنة الابتدائية في 73 بديت الحرفة. علمتها عند واحد المعلم يقول له عزوني
عزوني فضيل الله يرحمه راه مات. تعلمتها في قهوه الرمان، ومن تما عاود خدمت عند شي معلمين واحد اخرين، خدمت عند 3 تاع المعلمين، ومن بعد هاد 3 هادو وليت نخدم بوحدي. شو حنا عندنا في الحرفه، عندنا الفراش وعندنا الغطاء وعندنا الديكور وعندنا اللباس، فهمتني؟ هادو كامل لحق النسيج. بكري كانت المراه هنا عندنا في تلمسان كان ما تخرجش ب7 نتاع البوره بحال ما يسمى العرس تاعها ناقص. كان المراه كل مراه تخرج ب7 والحشايشي 8. 7 بوره بحال وحشايشي 8، حشايشي يجي مزوق بزاف. هذه كانت مفروضه على التلمسانيه تخرج بها. اليوم ما بقاش، اليوم راه كاين كوات وكوفرولي وحوايج واحد اخرين. عمي محمد يعاني من نقص المادة الأولى، الشيء اللي حتم عليه يخدم بالمواد الاصطناعية حتى يواصل في صنعته رغم العراقيل والمشاكل. بكري كان كل شيء صوف، البورابح كان بالصوف، حتى بكري كانت لاشين ولا طرام صوف، والصباغه يصبغوا الصوف. من بعد بدات تمشي مع الوقت، رجع القطن، عاود من بعد القطن دخلت لاكريليك، ومن بعد لاكريليك لي فيلوشي، وراه ماشي حتى احنا وصلنا سانتيتيك، راه حنا في البولي بروب وفي حوايج واحد اخرين. مازال نخدم الصوف، بصح الصوف كيفاش نخدمها؟ ننغبن باش نخدمها، خصني نفتش على النساء اللي يغزلوا ونمشي لعندهم نجيب الصوف، بصح قلال ما بقاوش هنا عندنا في تلمسان، يعني نخرج خارج تلمسان. المشكل اللي راه عندنا هي الماده الاوليه ويد العامله، كاش اللي راه يتعلم دروك باش تعاود تكون الناس واحد اخرين، خص يكونوا يبغيو هذا الشيء، وانت بروحك تخاف، ماش تخاف تبدي تخدم ما تلقاش باش تخدم الخدام، كي ما تكونش لا ماتير بريمير. زمان وقت يجيبوا لا ماتير بريمير الحاج، كان عندنا الفابريكات هنايا كانوا يغزلوا، وكانوا حتى النساء كما اللي قلت لك بكري، وقت اللي كنت نخدم عند المعلم كان السوق كل صباح يجيو الناس يبيعوا الصوف تاعهم، والمعلمين يخرجوا لبرا يوميا يسوق الصوف، اللي تنصبغ يصبغها، واللي تجي شابه بيضاء مليحه يخدمها في الفون. الحنبل بجميع انواعه يتخدم على آلة تقليدية تسمى منسوج المرمى، ويمر بعدة مراحل. المرحله الاولى في الحرفه هذه من الواجب يخدمها المتعلم الصغير، يكون عادي يتعلم يخدمها، هذه نسميوها الردانه، وهذه نسميوها البريبره. ودروك انا راني ندور، هذا يسموه التدوير، ندور هذه نوجد الطعمه باش نخدم في المرمى. بون هذه اللي دورناها قبيله في الردانه، كي تخدم نورمالمون تعمر هنايا، هذا نقولوا له النزق، هذا النزق بالفرنسيس يقول له النافات، نعمروه ونركبوا الخيط. كل شيء فيه الصح فيه، بغينا نبغوا ولا نكرهوا، ونطولوا ونقصروا ونولوا له، إلا ما وليناش حنا الجيل اللي من ورانا يوليو له بالسيف عليه. على الجزائريين العودة لاستعمال الحنبل المصنوع من الصوف الطبيعي لأنه مفيد لصحتهم، ولازم توجيه الشباب وتشجيعهم على هذه الحرفة التقليدية المعبرة عن تراثنا. والله من شوقي من الامور اللي تعلمناها اليوم في هذه الحرفه هي آلة منسوج المرمى
اللي عليها باش نعطي المعلومه برك سمي حياه المرمى يتلبسها هنا في العاصمه ولا في تلمسان لانه يتخدم في هذه الاله وسمها اله مسوج المرمى اله تقليديه للنسيج فوالا فيها كاين تاع 8 كادر صعيبه شويه سيت ولا ما سيتش؟ نو ما سيتش نو جي با باش هو باك تسمع حبست نتايا ما سي فاتيغون ربي يقدروا لا باسكو جوغي ريغولي باسكو كسيت انت تدخل مع الخيوط كذا صافي تدخل نولي خيط فيما يخص برك الماده الاولى توجور اللي عندهم بروبليم معاها لانه زمان كانوا هاد الامور يخدموهم بالصوف دوكا يخدموا بالسانتيتيك يخدموا بالصوف مي سي ديفيسيلمون ما كاش لي الصوف ماهيش متوفره كيما زمان مرتبطه بتربيه المواشي ما كاش زمان كاين الجزاز اللي ينحي الصوف والمراه تغسلها ويبيعوها دوكا ما كاش نقصت تسمى يكومبونسيو بالسانتيتيك فوالا بالسانتيتيك كاين الميزه تاع دوكا تاع الحمل انه ثقيل خفيف بارابول زمان لي بيسور تاعو نقصوا زمان كان فوالا كان يجي ثقيل مام في لا كونتيتي تو زمان كان يجي ثقيل خلينا نقول لك المراه تاعي باش تغسلو ويتو دوكا يديروا حاجه خفيفه باش تغطى به تو بوش با تو دوكا باش كيما نقولوا تماشيا مع العصر راهم يديروا خفيف وراهو يستعمل دوكا بوكو بليس للديكور اللي يحب يدير صالون عربي كدايا ان شاء الله نتمناو هذه الحرفات ما تزولش ويكونوا جيل جديد يواصل فيها يواصل فيها فوالا لانه توجور لا ريلاف في الحرف التقليديه راهي ناقصه كما حكى لنا عمي محمود ابيبري واحد 15 قال لي ما جاش واحد قال لي علمني الحرفه هذه علم زمان كاين اللي علمهم كاين يخدموا كاين اللي يكملوا دوكا قال لي ابيبري 15 20 ما جاني حتى واحد يحوس يتعلم هذه الحرفه شويه. هو شحال عندهم اللي راه يخدم فيها؟ عندهم من 73 هو في الحرفه هذه اكثر من 40 سنه 42 حرفه. الله يبارك. 42 حرفه ومازالوا يواصل وتوجور موتيفي باش يكمل هذه الحرفه. وكما قالنا في لافان قال لي هذا هو الصح وحنا نولوا ليها قال لي ما ماشي حنا لا جينيراسيون اللي مولاها. وي راح يخلص سا سي فري البترول راح يخلص وي راح كاع نعاودوا نوليو كدا من الصوف وكدا غير اللي ما تعرفش تبرودي مرتو خلاص يلعبوا بالكسيره في الدار كذا ديري كسيره مريم وقيله نو صح سيريوس ديري كسيره ولا لا مهدي عندك زهر ما تموتش بالشرك يخلص البترول مهدي بون نعاودوا نوليو ضيوفنا اللي محضرين معانا اليوم نعاودوا نذكروا معنا نزلي avec son tout premier single déjà disponible sur les réseaux sociaux et 5 titres. Donc là, le premier, اللي هو الحوال qui est disponible sur les réseaux sociaux bien sûr. اللي سمعنا عنه un extrait en début d'émission. 5 titres تانيك راهم خلاص صاي واجدين. مازال encore 3 titres واحد اخرين en préparation. Alors pour قلت لنا من قبيلات كنا نحكوا باللي لو سوي تاعك الرغبه تاعك الامنيه تاعك انه تقدري ديري ترياليزي ان البوم avec de vrais instruments et de vrais musiciens. Qu'est-ce qui bloque en ce moment pour que ça se fasse? Rien ne bloque. Non, de vrais musiciens, il y en a de vrais musiciens. Non. Je parlais juste de mes instruments. Non, c'est juste un objectif. J'aimerais. Comme je n'ai pas encore, je n'ai pas encore entamé la phase de production. Voilà, la phase de production. Donc ça fait partie de mes projets. J'aimerais que mes chansons soient si vous voulez, soient accompagnées d'instruments classiques. شكون اللي ينتج في الموسيقى تاعك؟ حتى واحد pour le moment وحدك؟ وحدي وي. وحدك واستوديو كذا وحدك ثاني كلش سي une aventure. C'est une aventure pour moi. Vous avez du temps libre dans l'édition des livres apparemment. Non, du tout, au contraire, bien au contraire. 8 titres en tout, 3 titres les mazalhom, ça va parler de quoi encore? Toujours les sentiments, la vie humaine. Ça va parler des sentiments, de l'âme, de l'émotion, de ce qu'on vit tous les jours, voilà, الأحوال الناس tout ça. مع فريدة يتقاسي كل يوم قناتكم زي تي في. Voilà, il a des formations professionnelles, c'est plus fort que moi. Le poète Abdelzak Toubal, هو اللي va écrire les paroles تاع هاد les titres قاعدتك ولا c'était juste الأحوال هو معاه؟ هو الأحوال و peut-être عنده encore 2 ou 3 titres. Ou pour les autres chansons, on ne sait pas encore. Mais Houa, il est toujours là pour revoir, pour réadapter un peu le texte à la musique تاعي. سمعنا حتمت على قلبي سكات وكنت النوم سي علي باي كومبوزيسيون اي بارول. حتمت على قلبي سكات
سي كي؟ سي عبد الرزاق طوبال. داكور اوكي. وعلاش مسكين حتى على قلبو سكات؟ خليه يخبط يا ودي، وكان يسكت قلبو خلاص ما كاينش. عبد الرزاق علاش تحكم عليه سكات؟ لا لا يا خويا خليه هذا. كيسكو بو فو سويتي؟ Sincèrement, de vivre ma passion, de vivre, d'aller jusqu'au bout de mon rêve, voilà, et de pouvoir toucher les gens, voilà. Ce que j'aimerais, c'est vraiment c'est de partager mon émotion. Inch'Allah. Sur scène. Donc on vous souhaite beaucoup de scènes, Inch'Allah. Voilà, pourquoi pas aussi. Sur scène, par des albums, par des albums. Mais le contact direct مع الببليك سي لا سين. نو تلاقاو بها في دي دوشمون مع كروازمون تاع فيكتوري قلت تماك الحمد لله بها كارانتي. Non, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Dites que c'est pas vrai. C'est pas le. Dites-le, dites-le. Non, mais c'est vrai. Vous préférez la scène, les albums, la composition. Qu'est-ce qui vous anime le plus dans la création musicale? Ce que je préfère, c'est, je n'ai pas encore fait de scène, donc. Je peux imaginer que le contact est très très fort. فيها الطراك تاعي. فيها الطراك, oui. فيها الطراك. بون علي على بالنا بلي ما يحش الطراك. علي باي non, علي باي il est très. Non non parce que turc علي باي الطراك ما يجينيوش. Allez nul celle-là, allez nul معليش. Alors bon, si vous nous faites le plaisir de finir l'émission معاكم en musique avec un troisième titre اللي هو ليام. Oui. Voilà, مانيش غلط ليام écrit composé par. Composition, parole تاعي. D'accord. Corrigé, revu avec Abd الرزاق طوبال aussi. وعلى واش يحكي التيت هذا تاع ليام؟ Vous allez écouter. نستغلوا. Voilà. شغل ça fait longtemps ما استغليناش les paroles. Merci beaucoup يعطيك الصحة اللي كنتي معنا. Juste le temps que vous préparez, on finit l'émission. يعطيكم الصحة انتم اللي كنتوا تشوفوا فينا حضرتوا معنا هذه l'émission ان شاء الله نكون خفاف عليكم. إذا كنا ثقال الله غالب. هذه هي 80 كيلو هذه هي يفوت نحملهم 80 كيلو. Merci à vous les gars, merci à l'équipe technique, les filles derrière les caméras, la régie. Merci à tous. تهلاو في رواحكم نكملوا en musique مع نزلي ليام. Ciao, bonsoir.